أمريكا تجوية بروفيسور جانك سلام تخاطاتلتي زمدبن ميديان كما يتغنيو كابز قصيلو زقرب نزي نريو نعزو زلنا نهلو كونتات ما خلاي مبراق طلق زبلت انتانين مرداتانيو نز غربكا بروفيسور جاك كوينو كما ادلاين نطقا بحصر زبله يقريب زلمو سناي مكتتال. So today I want to talk about something that I think is the most important question of this entire war. Not who is winning, not how many strikes have been launched, not what Trump said yesterday or what Iran threatened today. The most important question is this. Can America actually stop this war? Can it negotiate a ceasefire? Can it withdraw? Can it find a way out? And the answer, when you look at it carefully, is deeply unsettling. America is trapped. It is stuck. It cannot go forward and it cannot go back. And today I want to explain exactly why, step by step, in simple, easy to أبز ساعات زي عالمنا زناو زلو عبحتو من سعيرو زي كونه أمريكا خبز أتياتو زلا نايموتن متصاوريان توصل يازبليو أمريكا إذا حجي زلاتو نعالم إيكونومي يكون نهلونا عبيت منقصات بطعمي حدقنيا ناخونيو متيو زلو نقدميت مخاد زي تقولولو ندحت مملاس زي حسولو ناي تاريخ من قرقرو تشخيلا يا زلا لمن ما يتقولو أرستقاء كم نكونات ورز لعلى ناي كلاتنا ناي جبان دحنتن زتنكف قداي إيو still grinding, still destroying lives and economies on both sides. Why? Because once a war starts, stopping it requires one side to accept something deeply painful, to accept loss, to accept humiliation. لم يكن زارول دليل زلوه قداي أبز وشتي ملوخينات عابن وسان حتى إيو إلى زحاسبوي تحطو غا من سعيرو كندي متقعد فنيو ترامب انتايلو ويكا إيران تاي فكرا زبل أيكونن تغند حتى خمس السعبيو أمريكا برقص لزخينات دو كتبلو تخيل ديا ناي تقصدو مبال زرب نمقبار تخيل ديا سراويتا حيزا موصي منقدي تخيل ديا تقوداي تتنكيغنا انت مربيرنا يقن اتملسي ازيو زسن بديو Why? Step by step, in simple, easy to understand English. So let us begin. Part 1. This war has its own momentum. The first thing you need to understand about this war is that once a war like this starts, it develops its own momentum, its own logic. It stops being something that politicians and generals control, and it starts controlling them. Think about Ukraine. That war started in February 2022. أمريكا تتأليفها تغرق الله نقدميت مخادن دحت مملاسن أيتقلنيا زغا بغل زبل الدرجة ببخفالات كنريو قدام يكفال متصاوديا توقسي دوم بال بزعوا خينات مردا زلنا ناي مجمريا نجر كم زبل خينات مستجمرة نجزع نوسو معبالين أكايدان الله بوليتيكانياتاتن جنرالاتن زقواتات أورا نجر مخان تريفو التخينات ينعاتهم مكوتصار زجمر يوكرين كم أبنت نوسد التخينات أب لكاتيت عسران كلتن كجمرن كله أبناي مجمرة سامنتا جميرو بزررب كفتح زقل منقد خمزلو قلتيوم وغانات يفولتو نيروم يوم مغتصال التخينات كسعبا زقل سبقاون إيكونوميون عنوات بقبري فلوت بمباريو بزغا دحري 4 عامتون التخينات نقصله خوينو ناي سبن ناي سب هيوتن ناي ايكونومين ناي هاغراتنا ناوص يركب زلو مغنياتو حدا خوينات مستجمره دو خطبلو تدليخا تحادو وغن نتي زمرره نجر مقبال كقداديو سعرات ورداتن مقبال كتشكمو زي تخيل قدما خونت كتحطو علقا إذا خمسة عينت كاب بمبزحتهم منقستاتن مراحتن زحساب يكونن زي نا إيران كينات كالك نتناي مونغو روسيان يوكرين منقد استقتل زلو خينو كلتيوم وغانات كينات دو نمبال نتومم كواتخونه جن سعرت كوينو سلسموعهم إيدوم أيكونيوم
እዚ ኩናት እዚ ንዓመታት ክጓተት ይኽእል እዮም እዚ ግምት ኣይኮነን ተደጋጊሙ ኣብ ታሪክ ዝተራየ ብምዃኑ ግን እዚ ኩናት ካብ ናይ ዩክሬን ሕልኽልኽ ዘብሎ ነገር ኣሎ ኣሜሪካ ናይ ተኹስ ደው ምባል ምስ ደሊ ክትገብሮ ኣይትኽእልን እያ ኢራን ምዝራብ ዘይደልየት ኮይና ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ኢራን እተቕርቦም ቅድመ ኩነት ንኣሜሪካ ኣዝዮም ኣዕነውቲ ብምዃኖም እዮም ኢራን ከተቕርቦም እትኽእል ከዓ እዞም ዝስዕቡ እዮም ከም ኣብነት ሕቶ ኢራን ንኻሕሳ ኢራን ንኣሜሪካ $1 ትሪልዮን ካሕሳ ክትሓታ ትኽእል እያ እዚ ከዓ ኣብዚ ኩናት ዝወረደ ዕንወት ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ እገዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ዝበፅሐ ናይ ኢኮኖሚ ሰፍ ዘይብል ሃስያ ንምድባስ ተባሂሉ ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል America pays Iran approximately $1 trillion in reparations. $1 trillion for the destruction caused by this war, for the decades of sanctions, for the economic damage inflicted on the Iranian people. Second, and this is the critical one, America must leave the Middle East permanently, pack up its bases, withdraw its forces, remove its military presence from the entire region forever, because Iran's position is very simple. The only way to guarantee Iran's long-term survival is to ensure that America can never come back and do this again. Now, on the surface, some people might say, well, maybe that is not so. ካልኣይ ኣሜሪካ ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ጠቕሊላ ክትወፅእ ዝብል ሕቶ Why that thinking completely misunderstands the situation. እዚ ጠለብ ጠቕሊልካ ምውፃእ ዝብል ንኣሜሪካ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዚ ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ ዝገደፈትሉ ቅፅበት ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ተግባራት ክስዕቡ እዮም እዞም ነገራት ከዓ ንናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚን ናይ ዓለማዊ ተሰማዕነታን ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ ነዚ ከዓ ደረጃ ብደረጃ ንርኣዮም catastrophic for the American economy and for American power globally. Let me walk you through this chain reaction step by step. Step 1. The GCC becomes Iran's client states. Right now, the GCC nations, Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, they exist under American military protection. ቀዳማይ ደረጃ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኢራንን ጂሲሲን ሃገራት The moment America withdraws, that protection ኣብ ሓለዋ ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገራት ጂሲሲ ማለት ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ ኩዌት፣ ኢማራትን ባሕሬን እየን ዘለዋ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ካብቲ ከባቢ ሓይላ ተንሳሒባ እዘን ንብለን ዘለና ሃገራት ናይ ኢራን ፅግዕተኛታት ክኾና እየን ብኡ ኣቢለን ከዓ ምሳ ዕርቂ ክገብራ ክግደዳ እየን ማለት ምስ ኢራን ምክንያቱ እቲ ከባቢ ትሕሉን ንህርሙዝ መስመር ትቆፃፀርን ኢራን ጥራይ ስለ ትኸውን እዩ ካልኣይ ደረጃ ናይ ፔትሮ ዶላር ምፍራስ እዚ ፔትሮ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ብህይወት ክፀንሕ ዝኸኣሎ እንኮ ሜላ እዩ እዚ ማለት ከዓ እዘን ሃገራት ነዳድየን ዝሸጥኦ ብዶላር እዩ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ነዳዲ ንምግዛእ ግድን ዶላር ክህልወን ኣለዎ እዘን ነዳዲ ብዶላር ዝሸጣ ዘሎ ሃገራት ከዓ ነቲ ዝረኽቦ ሃብቲ ተመልሰን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ወፍሬን ዘውዕሎ እዚ ማለት ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ዕዳጋ ወፍሪ ይገብራ ስለዚ ምስ ኢራን ዕርቂ ዝምድናን ተጀሚረን ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ጥቕምታት ክቋረፅ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ደረጃ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ጃፓን ደቡብ ኮርያን ከዓ እንደገና ብዝለዓለ ክዕጠቓ እየን ነፍሰን ክከላኸላ ክግደዳ እየን ምክንያቱ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘሎ ነገራት ብምርኣይ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ኢራን ተዘይተዓዊታ ናይ ኣሜሪካ ውሕስነት ከም ዘይብለን ክርዳእ ክጅምራ እየን ስለዚ ካብ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ክትሕልወና ኣይትኽእልን እያ እየን ዝብል መደምደምታ ብምሓዝ እቲ ካብ ኣሜሪካን ኣፅዋራት ብምግዛእ ንናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ድጋፍ ካብ ምሃብ ክቋርፃ እየን ነፍሰን ክኢለን በዓለን ኣፅዋራተን ናፍረያ ወይ ከዓ ካብ ካልእ እንዳዓደጋ ክከላኸላ ፍትናይ ማለት እዩ ራብዓይ ደረጃ ስምምዕ ናይ ሰላም ኤውሮጳ ምስ ራሻ
أمريكا خم أخلاي مبرا تزليقة هجرات أوروبا حيل أمريكا وحسنت كم زي بدمدام هنا خان منتا يابكينات راشا يوكرين واجان خف المنبال مس راشا حدش سمع جمرة تقولات الله كم استقينا خا أمريكا 8 عمتات زهانتوتو ناي معراويان طرنافه حيل خفارس كجمري مالتي نيتو كهففيو زخان ناي أمريكا حيالنت عبي صفيعتيو حمشاي درجة ناي دولار حيلي من كل قال it might be willing to leave Asia too. So Japan and South Korea have no choice. They have to remilitarize. They have to build up their own military capabilities. Europe evaporates. Another devastating blow to American global power. Step 5, the US dollar loses reserve currency status. So now let us add all this together. The petrodollar collapses. Japan and South Korea stop supporting American military infrastructure. Europe fractures. زمالت دولار كمحسنة متعادقي حيلو يسأنيو نايزم بقصها اتي ابلع الزرعنايو مالت 4 درجاتات قداماي درجة اركي امونغو ايران جي سي سي هاجراتن قالاي درجة ناي بيترو دولار مفراس سالساي درجة جابان دو كوريان رابعاي درجة سمع ناي سلام امونغو اوروبا راشان زمع باليتات زي ناي دولار ناي علو محسنت زلو غنزب ممهانو يختم مالتي ناي زغلو دمروتيتي مبار ناي امريكا دولار ايكونومي زفرس سلازي خا امريكا ما خلاي مبرا موصا زي تخل زيو خاتي مصاوريا نا امريكا خوينو زلو ابزو خينات مصناح عبو واغا زخفليو ግን እቲ ካብቲ ከባቢ ምውፃ ከዓ ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ምጽናሕ ዘኽፍሎ ዋጋ ዓብዩ ኣሜሪካ ተቐርቂራላ ዝዓሽ ኣማራጽ የብላን እቶም ዘለዎ ኣማራጻት ከዓ ኣብ መንጎ ዝኸፍአን ኣዝዩ ዝበኣሰን ጥራሕ ኮይኑ ዘሎ America is stuck. It has no good options, only bad ones and worse ones. Part 3, the ground invasion trap. So if America cannot negotiate a ceasefire and cannot withdraw, what does it do? The pressure builds to escalate, to do something dramatic, to show strength. And that is ሳልሳይ ክፋል ናይ መሬት ወራር መጻወርያ ኣሜሪካ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ተዘኪኢላ ካብ ዝኹናት ምውጻእ ተዘኪኢለ ሓይላ ንምርኣይ ጸቕጥን ምፍጣር ክትግደድ እያ እዚ ከዓ ብናይ መሬት ወራር ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ንደሴት ካርግ ንምቁጻር ዝግበር እዩ ኣሜሪካ ንደሴት ካርግ ክትቆጻጸራ ትኽእል እያ ግን ተቆጻጺራታ ክትቅጽል ትኽእል ድያ እዩ ዓብ ሕቶ ምክንያቱ ኢራን ነቶም ኣብኡ ዝኣቱ ወተሃደራት ኣሜሪካ ከምዘይ ወፁ ብምግባር ብድሮንን ሚሳይልን ጌራ ከተጥፎም ትኽእል እያ እዚ ከዓ ናብ ሰፍሐ ኩናት ዘእትዩ ናይ 1965 ኣሜሪካ ኣብ ቪየትናም ዘጓነፋ ስዕረት ዝድገመሉ ክኸውን እዩ ናይ ቪየትናም ብውሑድ ቁፅሪ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራት ኣሜሪካ ዝጀመረ ናብ 500,000 ወተሃደራት ኣሜሪካ ተሰጋጊሩ ብስዕረት ኣሜሪካ ዝተዛዘመ እዩ ዘዘኻኽረና ዝብለና ዘሎ ፕሮፌሰር እዚታት ከዓ ኣብ ቪየትናም ኣብ ኢራቅ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣሜሪካ ሪኣቶ እያ ሕጂ ከዓ ኣብ ኢራን ክትሪኦ እያ about to go through it again in Iran. Part 4, why America is actually losing this war. And now I want to tell you something that most mainstream coverage is completely hiding from you. The American military does not want to fight this war. Not because رابعي كفال أمريكا أبكينات سعرلو زلا ني أمريكا حايلي مكلخال نزتو سنة جزية خينات إيلوس تهانسيو زمالت نهانبتنتن أسنبادن متقعتي نحيل عير لعلو عيد بمحاز نناي تسلاقي مكلخال أو سنات معالتات كبير قدوات بمراد زغوبرو يو تهانيسو عبيرا كوم يوم غيروم تعويتهم إيران جن كوم أيقونتن استفلت هاجريا إيران 10 عمتات إن أمريكا وتهدراوي كونتات كتتصنعت ياتنيها بوتو موركيساها نزمصا مكيتا تتقع علو منجد تختيل آتانيصا اتني أمريكا دخوم غونتات بمهرام ميلا طرحات تتقم زلا
ንኣብነት እዘን ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ክልተ መራኽብ ኣሜሪካ ናይ መጨረሻ ሓይላ ተርእየለን እየን ግን በቀለልቲ ድሮናት ናይ ኢራንን ከምዘይ ሰርሓየን ኮይነን ካብቲ ከባቢ ማያት ናይ ኢራን ርሒቀን ዘለዋ ኢራናውያን ነዚ ኩሉ ከም ዝመጽእ ፈሊጦም እዮም ነዚ ኩናት ጽቡቅ ገይሮም ተዳንየምሉ ጸኒሖም 20+ years preparing for exactly this war. They know the American playbook better than most American generals, and they have the perfect counter to it. Part 5. What should America actually do? So given all of this, given that America cannot stop, cannot withdraw, cannot win cleanly, and is sliding toward a ground invasion. ሓምሻይ ክፋል ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ኣሜሪካ ነዚ ኩናት ደው ከተብሎ ካብ ዘይከኣለት ሙጻኻ ካብ ዘይከኣለት بسلاماوي من قدم سعر كابزي كالت ناب ناي مريت وران انت اتوت ناتوت كابكونت انت ياخت قبل زلوها زبليو زينا ايران كونات بينو دوز بلا يكونن مس ناي تشاينا ناي ايكونومي كونات ناي يوكرين كونات اب اسيا زلو وطري زيهم كلهم مستفلالو رصمتات يكونون كلهم ناي حد عابد صقم ملكتات يوم ናይ ኣሜሪካ መግዛእቲ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ተመቲት እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ነገራት ከካብ ከባብን ኢዳ ተእቱ በዚ ምክንያት ከዓ ጸላእታት ክበዝሑ ሃብታ ዝወስዱ ሽማ ዘባላሹን በናይ ዓለም ዝነበራ ክብሪ ከምጽእ ከምደይምጽእ ገይሩ ኣሎ እቲ ኸውን ዘሎ ከዓ ከምዚ እዩ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ዝኩሉ ከዓ preserves both American power and global stability is a fundamental change in approach. Instead of trying to dominate everything, America needs to sit down with everyone. Russia, China, Iran, all of them. And acknowledge that the old world order where America was the unchallenged hegemon is over. And that a new order is needed. መሰረታዊ ናይ ኣካዳ ለውጡ ምግባር ጥራሕ እዩ ምስ ኩሎም ኮፍ ኢልካ ምዝራብ ካላይ እቲ ዝሓለፈ ኣረጊት ናይ ብሕታዊ ገባት ስርዓት ግዜኡ ከም ዝኣኸለ ምቕባል ሕጂ ሓድሽ ስርዓት የድሊ እዩ ሓቀኛ ማሓዛት ኾነሉ መንገድ ምፍጣር ሳልሳይ ኣብ 80 ሃገራት ዘለዋ ወታደራዊ ማዓስከራት ንምዕጻው ክትክል ኣለዋ ራብዓይ ንዶላር ከም ኣጽዋር ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ዘይሰማምዓ ሃገራት መቕጽዒ ካብ ምጥቃም ደኮተብሎ ሓምሻይ ምስ ራሽያን ቻይናን ብምርዳ ናይ ዓለም ህዝቢ ዘድልዮ ስርዓት ምህናጽ ብዙብሉ ነገራት መቕናዩ ዘድሊ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነገራት ምፍታሕ ሓይሊ ዘይኮነስ ጥበብን ትሕትናን ጥራሕ እዩ ዘድሊ ኣሜሪካ ግን ነዚ ዘኽእል ድሌትን ራእይን ኣለዋ ድዩ ዝብል ናይ ዘመንና ዓቢ ጥዕና ዘሎ ሕቶ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ግን እዚ መልሲ ኣይፈልጦን እየ ኣሜሪካ ነዚ ውሳኔ ንምውሳን ኣብ ትድንገሉ እቲ ዋጋ ንነብሳ ንኣሜሪካን ንኢራንን ንሙሉእ ዓለምን ኣዝዩ ኣሰቃቂ ነገር እናኾነ ኸይድ እዩ the more expensive and the more painful that choice becomes for America, for Iran, for the entire world. مبارتي تنتاني ناي بروفيسور يانغ كمزي عبر على السمعانة خوينو مستي نفسه كفنا تصنحنا رديت عزامينا كنريو يدلي ميزان حايلي عالم نابي كبي نابي زريو أب حد وجن راح تصنح حايلي بزنبورو ديوغطس الويس استفلالي حايلتات عالم كفتور يوم دفع إلكا زرايو مسوها أنا أبينا يزربحنا نجمعتها يشجرنا لي مغنياتو أبز حلفو 7-8 عامتات نيتو خب مسرت مالت بشحن شعات من 40 شعاتن بعصرت خلت هاجرات كم تم مسرت نيتو نفلطوينو كم هاجر حزبن بزنا حد حيلي كزور صنها عالماوي عقايدا قداي كوينان بمصنحنان سلازلنان بمخانيو سلازي كينات ايران بزح مقيارات كمص مخانو رغص نخونه يزخيدلو بزح ربحان كساران زمص مقيارات مالتيو سلازي زيناتات طرح زي كونست انتانيتات بمسمع نصنحنا نهلو زهلونان ويز صنحنان رديت نعبي
ኣብዚ ቅፅል ተመሳሳሊ መደብ የራኸበና ሰሳናዩ ንኹልና of empire. And what this means is that everyone has to believe that the American empire is invincible. It cannot be defeated for the system to work. Once people start to believe that there are alternatives, that